Okay, good morning, my dear student. Morning, sir! Okay, please be seated. Yes, sir! Sir, unsay topic na to karon? Sir, mag-exam ta ka doon? Wala tay exam karon mga children ha. Maghisgot ta karon sa absent. Oh, how many days ka nawala, Jill? What happened to you? Nai-report si May sa ako nga mo eskwela ka, aw gipa-eskwela ka. Dili ka mo eskwela, magsigir kag dampa, kaligog sapa. Sige daw be. Explain daw na. Sir, tinuod bitaw sir, lagi pa eskwela ko ni mama sir. Kay wala ko ni sulod, kapoy mong eskwela sir. Unsay kapoy? Dili magkapoy-kapoy ha, panundog nilang siya nog ni Riano, ngagugyan kay mo eskwela. Para ra ni sa inyo ha ba? Sir, maglagot man ko na sir, kay ako na lang tanan imong pangsiron. Pandamay. Gibuhat na ni Sir nga perminti ka tuwagon para makakaton yung ka. Sir, mura ra mo ako ra isa imong estudyante. Kay ako na lang tanan imong pansiron. Di man mag-study. Paghilom. Sir, sir na sila kaway. Keep quiet, my dear children. Okay, write your name. Atong tanawon kung makabalo bagid mong sulat sa iyong pangalan. Okay, humana? Mana sir? Round B, Sian. Okay, very good. Sian Tayabas. Okay, JL. Uy! Oh, tanawa ka, Jilaw, kanang kaabsinot ni mo. Yung ultimo pangalan, gisundog na yung pangalan ni Rian. Mauna, kay dili man mi study. Grabe po ka JL no, pati pangalan ako imong sundugon. Ay pagbuot at least na i-answer. Pandamay. Ultimo pangalan lagi, manundog pa. Mo resulta lagi, JL, sige kaligog sa pa, sige dampa diha. Mag-study lagi. Okay, good morning, my dear student. Our topic this morning is all about the meaning. Okay, Rian, sa imuha ta magsugod. What is physics? Sir, the meaning of physics is pinagtagpo at di pinagpala. Huy, asa makagika na lang ang meaning? Puro ra kakabuang ba? Sa TikTok, sir. Pandamay nga answer Rian. That is your assignment ha, physics. Okay, next. Sir, sir, manghiit ako. Suya ay sigla lakaw Jill, kay ikaw sunod. Bugoy-bugoy ka mataa ka ha. Okay, next yan. Ikaw sa sunod yan. Kay nangihi si JL. Meaning of heroes. Grabe si sir, ako man yung tawagon. Kabalong di ta kabalo ato. Superman, sir. Pataka, ramang ka siyan. Maudyo, di kabalo. Ayaw pagbuot. Okay, very good. Siyan. Heroes, Superman. Okay, clap your hands. Okay, next JL. Meaning of Rickmar. Sir, kawatan ug manok. Pandamay. Bagsak mong duha ni Rian. De.